मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करो। जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारे से आवाज दो, आवाज दो। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से आवाज दो, आवाज दो। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। यहाँ सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। ताकि कोई हिम्मत न करे हक बोलने की, कोई जालिम को आंख न दिखा सके, ऐसे निडर बेबाक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तेरा मेरा रिश्ता क्या है। कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूँ, मेरी आवाज सब तक आ रही है। अगर मैं कब्रिस्तान में नहीं खड़ा हूँ तो मेरे सलाम का जवाब जिंदा की तरह दो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारे देश को आजाद हुए 78 साल पूरे हो गए, लेकिन हम मुसलमानों को महसूस होता है कि हम अभी तक आजाद नहीं हुए हैं। अगर मुसलमान आजाद हुआ होता तो इस तरीके से आज हमें ले जाकर जेलों को भरा नहीं जाता। कई उलमा इकराम आज भी जेलों में हैं। 4-5 सालों से मुफ्ती जो है हमारे कमर गनी उस्मानी साहब को जो है जेल में रखा गया। फिर उसके बाद 7 महीनों से जो है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को जो है जेल में रखा गया है। पहले जो है उनके नाम पर FIR दर्ज की गई, फिर वहां से दूसरी जगह कच्छ में उनके नाम पर जो है FIR दर्ज की गई। वहां से जब उन्हें बेल मिली तो मोड़ासा के कोर्ट में जो है उन पर फिर केस किया गया। वहां केस करने के बाद उन पर पासा का एक्ट लगाया गया। मैं आपको बताऊं कि पासा का एक्ट जो है क्या होता है हमें मालूम ही नहीं है। मुसलमानों में आपको बताऊं, जो जिनाखोर है, जो रेपिस्ट है, जो नॉन वायलेंसिंग करता है, जो लोगों में जो है भड़काऊ भाषण देता है, वैसे पर जो है पासा एक्ट लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोग खुद फैसला करें। अगर कोई शख्स ये कहे कि आज कुत्तों का दौर है, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, कुत्ता कोई नहीं है। मुसलमानों, इंसान को अल्लाह ने जो है अशरफुल मखलूकात बनाया है। क्या वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? मुसलमानों, बताने का मकसद सिर्फ एक है कि आज कई लोग ऐसे हैं जो खुले आम एक कम्युनिटी को, मुसलमानों को जो है ललकार रहे हैं। आपने सुरेश चौधरी का नाम सुना होगा।
उसके ऊपर 1800 से ज्यादा FIR दर्ज है, लेकिन आज तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर उसके बाद नुपुर शर्मा है, उसको भी छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है एक काजल हिंदुस्तानी नाम की एक औरत है, वो तो खुलेआम भड़काऊ भाषण देती है, लेकिन उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मुफ्ती सलमान साहब ने सिर्फ क्या काम किया था, वो हमें जगाने का काम कर रहे थे, हमें झंझोड़ने का काम कर रहे थे। उनको ये डर सता रहा था कि अगर मुसलमान जाग जाएंगे तो इनका हश्र जो है बड़ा जो है नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो मुसलमानों, तुम लोगों से यही अपील है, आज तुम मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए यहाँ आए हुए हो, मैं देख रहा हूँ, अभी भी मुझे कुछ चेहरे नजर नहीं आ रहे। अरे मुसलमानों, आज नहीं जागेंगे तो कब मरने के बाद तुम जागोगे? गोखाक वालों को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम सब जिंदा लाश बन करके घूम रहे हैं। हम मरेंगे कब? कब हम मरेंगे? कब हमें जो है फरिश्ते आकर के हमारी रूह कब्ज करेंगे? तब जाकर के हम जागेंगे। मुसलमानों, जागने का वक्त है, आज नहीं जागेंगे। आज मुफ्ती सलमान को लेकर के 7 महीने हो गए, उन्हें लेकर के जेल में डाला गया है। कल हमारी भी बारी आ सकती है, याद रखना। कल हमारे नौजवानों को भी ले जाया जाएगा। मुसलमानों, बताना सिर्फ ये है कि आप जो है अपने घरों का इस दौर का मत सोचो। आने वाली तुम्हारी नस्लें हैं, तुम्हारी नस्ल कशी नहीं की गई है, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चों का दौर कैसा होगा, उन बच्चों के ताल्लुक से सोचो। तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हारे नाम पर रोएंगे, तुम्हें जो है गालियां देंगे। अगर आज भी तुम नहीं जागोगे तो तुम्हारा जीकर कोई फायदा नहीं है। तो बताने का मेरा मकसद यही है कि मुफ्ती सलमान की जगह पर हमें भी ले जाया जा सकता है। तो बराए करम होशियार हो जाओ। आज नहीं होशियार होंगे तो तुम कभी जाग नहीं सकते। मरने के बाद तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तुम्हें ले जाएंगे, फरिश्ते तुम्हारा हश्र नश्र करेंगे, तुम्हारा सब मामला वहाँ शुरू होगा। और एक बात याद रखना, हम मुसलमान जीने की आस से, रहने की आस से कभी नहीं उठते। हमें मरना है, हमें मालूम है, हमें मरना है, हमें मालूम है। आज न कल हम जरूर मरेंगे, आज नहीं तो कल जरूर हम मरेंगे। तो मुसलमानों, जागने का वक्त है, आज जाग जाओ, वरना तुम्हें जगाने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो बराए करम मैं हुकूमत से भी यही मुतालबा करता हूँ, मोदी सरकार से भी मैं यही मुतालबा करता हूँ कि मुफ्ती सलमान को जल्द से जल्द रिहा करे, ताकि मुसलमान जिस तरीके से अब खामोश है वो खामोशी से ही रह जाए। वरना माहौल आजकल बहुत उलझ चुका है, लोग जो है तुमसे बेजार हो चुके हैं, बेजार हो चुके हैं। तुमने देखा कि पिछले इलेक्शनों के मामले में क्या क्या नताइज है, तुमने देख चुके हैं। अगर यही मामला आगे चलता रहा तो अल्लाह भी तुम्हें जो है पनाह नहीं देगा, याद रखना मुसलमानों। तो बराए करम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा करो। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रिहा करो मुफ्ती सलमान करो। पर न कोई उस बात में कोई ताकत है, न उस बात में कोई पकड़ने वाली कोई चीज है। बस एक बहाने से हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहमुल्लाह दामत बरकातहू को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। उन्होंने सिर्फ क्या कहा था, सिर्फ एक जुमला कहा था, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। किसे कहा था? किसी का नाम लेकर कहा था? किसे कहा था? मुझे राहत इंदूरी का शेर याद आता है, जब उन्होंने एक मर्तबा खड़े होकर कहा था कि सरकार चोर है। बस इतना ही लफ्ज कहा था, सरकार चोर है। दूसरे दिन डिपार्टमेंट जाकर उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उससे कहा कि आपने सरकार को चोर कहा है। हजरत ने पूछा, मैंने सरकार को चोर तो कहा है, लेकिन किसकी सरकार चोर है? अमेरिका की? किसकी? बांग्लादेश की? किसकी? अफगानिस्तान की? किसी का नाम नहीं लिया। तो हजरत ने सिर्फ कहा है कुत्तों का वक्त है। किनका नाम लिया? जिस तरह राहत इंदूरी को पकड़ कर कहा था कि हजरत हमें मालूम है कि सरकार कहाँ की चोर है, सरकार कहाँ की चोर है, पता है हमें।
اسی طرح حضرت مولانا سلمان اظہری دامت برکاتہم کو اس ایک شعر کے بلبوتے پر گرفتار کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کتے کون ہیں. انہیں پتا ہے، انہیں اس بات کو پتا ہے کہ اگر انہیں رہا کریں گے اور انہیں گرفتار نہیں کریں گے تو پھر آگے کیا ہونے والا تھا. الحمدللہ حق کی آواز کو بلند کرنے والے مسلمانوں کو، نوجوان کے دلوں میں آزادی کی کرن کو پھر سے پیدا کرنے والے ایک نوجوان کھڑے تھے مفتی سلمان اظہری صاحب. ان کو اس بات پتا تھا کہ اگر ان کو گرفتار نہیں کریں گے تو پھر یہ لاکھوں سلمان کھڑے ہوں گے. آج میں حکومت سے کہتا ہوں اگر آپ ایک سلمان اظہری کو گرفتار کیے ہیں، اب دیکھو پورے ہندوستان میں لاکھوں سلمان اظہری کھڑے ہو چکے ہیں. کتنوں کو گرفتار کریں گے، کتنوں کو مارو گے؟ ہر گھر سے مجاہد نکلے گا، جس طرح ہر گھر سے سلمان اظہری نکلے گا. کتنوں کو جیل میں ڈالو گے انشاءاللہ. لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ایک سنی مولانا کو گرفتار کیے ہیں، دیوبندی علماء کوئی کام نہیں کریں گے، دیوبندی راستے پر نہیں آئیں گے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے. ہاں چند فروعی اختلاف ہے، وہ اختلاف ہمارے پس پشت ڈال کر آج میدان میں آئے ہیں. انشاءاللہ اس وقت تک ہم آواز اٹھائیں گے جب تک حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری کو رہا نہیں کریں گے. تمہاری یہ سازشیں، تمہاری یہ پلاننگ، تمہاری یہ پروپیگنڈے اس بات کی ہمیں پچھلی تاریخ یاد دلاتی ہے کہ جس تاریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا تھا، ان کے درمیان جنگیں لڑی گئی تھی. اس اختلاف کا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے روم کا کتا، روم کا بادشاہ حضرت امیر معاویہ کو خط بھیجتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم دونوں مل کر حضرت علی کو قتل کر دیں گے، حضرت علی کے حملے پر، فوج پر حملہ کر دیں گے. تو حضرت امیر معاویہ کا جواب سنے، فرمایا یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اے رومی کتے، تو سمجھتا ہے کہ علی اور میرا اختلاف اتنا ہے کہ میں علی کے گردن پر تلوار چلاؤں؟ یاد رکھ ہمارے اختلاف ایک طرف، اگر تو اپنی سازش سے، اپنی پلاننگ سے باز نہیں آیا تو علی اور میں مل کر تجھے کیفر کردار تک پہنچا دیں گے. تو یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سنی الگ ہے، اہل حدیث الگ ہے، علماء دیوبند الگ ہے، صرف فروع اختلاف الگ ہے. ہم سب کا کلمہ ایک ہے، ہم سب کا ایمان ایک ہے، ہم سب کے نبی ایک ہے. تم ایک کو ہاتھ لگاؤ گے 100 کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یہ موجودہ حکومت سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسی پالیسی کھیل رہی ہے، کیسا دوگلاپن کھو رہا ہے. آج حکومت میں دیکھیے آج کہاں پر عجیب بات ہے کہ ایک مہیلا کو، ایک خاتون کو 11 لوگ ریپ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. افسوس ہے ان حکومت پر، ان کو پھولوں کا ہار چڑھایا جا رہا ہے. اور صرف ایک شعر کے بلبوتے پر ہمارے شیر خدا کو کیا کر رہے ہیں؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں. افسوس ہے ایسے کتنے کیسز ہیں. ایک ہیٹ اسپیچ کے بنا پر، حالانکہ کوئی ہیٹ اسپیچ نہیں تھی، کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں تھا. اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک دنگائی اٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ دیتا ہے، مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، چپی ہے. صرف ایک شعر کی بنا پر علماء کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں.
کبھی ناموس رسالت پر ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے، کبھی مسجد کو توڑا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، ہر آئے دن مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ تمہارا بس ایک مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے تم مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہو، تم ہندوستان سے اسلام کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہو۔ سنو حکومت والوں، سنو، اگر تمہارا یہ سازش ہے، تمہاری یہ پلاننگ ہے، یاد رکھیں اس سے پہلے بھی کئی نمرود آئے تھے، کئی فرعون آئے تھے، کئی شداد آئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، آج وہ عبرت کے نشان بنے ہیں۔ آپ اپنی سازش سے باز آئیے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو نمرود کا ہوا تھا، انجام وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا تھا۔ انقلاب تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تم ہر وقت جو ہے طرح طرح کے ظلم ڈھا کر، طرح طرح کے ظلم و بربر کے پار توڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم فرعونیت ہے، ہم فرعونیت ہے۔ یاد رکھیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے۔ اے فرعونیوں، اگر تم فرعون اپنا سر اٹھا کر آئیں گے تو موسیٰ اپنے گھر سے نکل کر آئیں گے، لاکھوں موسیٰ آئیں گے، لاکھوں موسیٰ آئیں گے، لاکھوں سلمان آئیں گے۔ کن کو تم ختم کرو گے؟ کن کو تم جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالو گے؟ ہمارا حکومت سے یہی التجا ہے، ہمارا حکومت سے یہی التجا ہے کہ تم جلد سے جلد حضرت مولانا سلمان اظہری کو رہا کریں، ورنہ اگر تم حضرت مولانا سلمان اظہری کو رہا نہیں کرو گے تو پروسیس جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم رہا نہیں کرو گے، اس وقت کے احتجاجات کرتے رہیں گے جب تک تم حضرت مولانا کو رہا نہیں کرو گے۔ اس لیے ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہم آپ سے ونتی کرتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت کو جلد سے جلد رہا کریں۔ آواز دو، آواز دو، انقلاب کناروں سے، انقلاب زندہ باد، آواز دو، آواز دو، آواز دو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ مفتی سلمان اظہری کو رہا کرو، جب
नबील करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों और नौजवान भाइयों, आज हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं वो हमारे मुल्क के बहुत ही मशहूर शख्सियत है और बहुत ही बड़े इंसान हैं। हम लोग जो यहाँ जमा हुए हैं वो बहुत बड़े इंसान हैं मुल्क के। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमावे, उनको अमान में रखे। उनको बेकसूर सिर्फ वही नहीं है, लेकिन हम लोग जो जमा हुए हैं फिलहाल उन्हीं के लिए। हज़रत मुफ्ती साहब को बगैर किसी गलती के, बगैर कसूर के निशाना बना करके एक प्लानिंग के साथ जेल के अंदर बंद कर दिया गया और 7 महीने गुजर गए, अब तक बंद है। तो हम लोग अपनी गैरत ईमानी और अपने आपस में मोहब्बत का ये सबूत देते हुए यहाँ आए हैं तहसीलदार साहब के पास, ताकि हम उनको अपनी ये अर्जी दे सकें कि उनको जो बगैर कसूर के कैद में कर रखा है उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। एक बात ये है। दूसरी बात मेरे भाइयों, बहुत अहम बात है, ये नारेबाजी या हम लोगों का जमा होना ये तो एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम चीज मेरे नौजवान भाइयों आप सबसे है, ये जो कुछ भी जालिम जुल्म कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं करता, क्योंकि जालिम का दिल भी अल्लाह के हाथ में है। किसके हाथ में है? हाँ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में तुम इंसानों का दिल है, मैं जैसा चाहता हूँ उसे फिराता हूँ। तो जालिमों के दिल भी अल्लाह के हाथ में है। तो आज वो जुल्म करने पर उतर आया है, उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसे जुल्म करने के लिए दे दिया है। क्यों दिया है? वजह यह है कि हम और आप अपने अल्लाह को, अपने नबी को भूले हैं। मेरे नौजवान भाइयों, आप अपनी शक्लें देखो, आप अपने बाल देखो। क्या आप अभी हमारे कितने सारे हैं साथी थे, नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसका मीनिंग और मतलब पता नहीं कितना बड़ा है ये नारा। रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, लेकिन शक्ल देखिए शैतानों से भी बदतर नजर आ रहा। उन्हीं जालिमों के जैसे शक्ल हमारी है जिन जालिमों ने मुफ्ती साहब पर और मुफ्ती साहब जैसे हजारों मुसलमानों पर जुल्म करके जेल में बंद कर रखा है। तो हम अपनी शक्ल तो लब्बैक या रसूल अल्लाह जैसे बनाए। तो दूसरी चीज ये है कि हम सब अपने आप को ऐसा बनाए कि जिससे हमारा अल्लाह राजी हो, फिर ये जालिम खुद ब खुद ही दुनिया से मिट जाएंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये हम हुकूमत से कहना चाहते हैं कि आप जितना चाहे जुल्म कर लो। और आए दिन ये जो हम देख रहे हैं, हालांकि पूरे भारत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान ही पर जुल्म हो रहा हो ऐसा नहीं है। हर रोज, बल्कि एक रिपोर्ट देखा हमने, हर दिन 87 लड़की का रेप हो रहा है। हर रोज, ये एनडीटीवी का रिपोर्ट है। हर दिन आए दिन औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा है और उसका मर्डर हो रहा है। तो ये हुकूमत सो रही है सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों को टारगेट करके। हमारे मुल्क के जो बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई हैं, उनको खुश करने के लिए कि हमने मुसलमानों को पकड़ लिया, मुसलमानों की मदरसे को तोड़ दिया, मुसलमानों के घर को तोड़ दिया। ये जो हमारे हिंदू भाई भी सो रहे हैं, एक दिन वो भी जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वही जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तो वो सत्ता का हथियार लेकर आज जुल्म करने पर उतर आया है। लेकिन जालिमों की हुकूमत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। हम हुकूमत से यही कहेंगे, जुल्म न कीजिए। मुल्क अल्लाह ने आपको सौंपा है, भगवान ने आपको सौंपा है, गॉड ने सौंपा है। इस मुल्क को जैसे पहले सोने की चिड़िया थी, उसे वापस सोने की चिड़िया बनाइए और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिलाकर चलिए, ताकि हमारा मुल्क खूबसूरत बने, खुशहाल बने। और सबसे बड़ा रिक्वेस्ट जिसके लिए हम और आप सब जमा हुए हैं, जितना जल्द हो सके हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब हफिज़हुल्लाह को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला आपके आने को कबूल फरमाए और इस आने की बरकतों से आपके जहनों को खोल दे कि दौलत शोहरत किसी काम की नहीं है, हर चीज यहीं पर बाकी रहने वाली है। कोई चीज अगर काम आने वाली है तो अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नामूस पर मर मिटना ही काम आने वाला है। मैंने कोर्ट सर्कल में भी कहा था, मुसलमान जीने के लिए नहीं कभी मरता। मुसलमान मरता क्यों है? आखिरत की जिंदगी के लिए। हम आखिरत को पसंद करने वाले हैं। दुनिया से मोहब्बत करना छोड़ दो,
दुनिया जो है तुम्हारे सामने आना शुरू होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम के ताल्लुक से कुरान पाक में फरमाया, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को किसी चीज का खौफ और गम नहीं है, वो लोग किसी से नहीं डरते। आज हमारे दिलों के अंदर डर को बिठाया गया है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ डरते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों याद रखो, दो चीजें एक जगह कभी जमा नहीं हो सकती। एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तुम अल्लाह से डरो या दुनिया वालों से डरना शुरू करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना शुरू करोगे तो पूरी दुनिया तुमसे डरना शुरू करोगी। इस चीज की मिसालें बताने की जरूरत नहीं है। मैदान करबला को हम पहले से सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे। जालिम वहां भी मौजूद था, जालिम यहाँ भी मौजूद है। तो जालिमों का अगर हम साथ देंगे तो जालिम कहलाएंगे, जालिमों का साथ नहीं देंगे, जालिमों के खिलाफ खड़े रहेंगे तो हुसैनी कहलाएंगे। तो मुसलमानों, हम हुसैनी कहलाने वाले हैं, हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारो। और मैं हमारे तहसीलदार साहब जो यहाँ आए हुए हैं उनको भी ज्यादा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, वो भी हमारे टैक्स में से ही हम उन्हें भी देते हैं। हम भी टैक्स देते हैं भाई, हमारा भी कुछ हक है, हम भी मुल्क में रहते हैं, हमारे भी कुछ हुकूक है। आज आप लोग न्यूज में सुनते होंगे, प्रज्वल रेवन्ना जो एमपी है, उसने 4000 लड़कियों का उसने जिना किया, रेप किया उसने, लेकिन आज कोई मामलात नहीं। मैंने कोर्ट सर्कल में बताया, सुरेश चौधरी नाम का आदमी जिसके ऊपर 1800 से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। हाल में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना। तो बहरहाल मुसलमानों, जागने की जरूरत है, जाग जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अगर तुम मर जाओगे, मरने के बाद कब्र में जाओगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी। उस वक्त तुम क्या मुंह से वहां जाओगे? तो जाग जाओ। अब मेमोरेंडम पढ़ने के लिए ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅತಿಕ್ರಮಣವನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆದಿದೆ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜಾತಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತೋಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮದವ್ರದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂನವ್ರದ್ದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನವ್ರದ್ದು, ಹಿಂದೂಗಳದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾರ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮಗುರು ಅವರ ಧರ್ಮದವರ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತರಾಗ್ತೀವೋ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಈ ತರಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ, ಯಾವುದೇ ಪುಂಡ ಪೋಖರಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Sir, subject conference about unfair legal actions across India. Dear sir, as we as a community writing to bring to your attention some serious issues that are happening not just in Belgaum but across the whole country. These issues involves people being unfairly targeted and prospected by the state. These are the important matters that needs to be addressed quickly to ensure justice in service. First one is the case of Mufti Salman Azhari. The first issue is about Mufti Salman Azhari. It seems that he is being unfairly prospected for the reason for that may be politically motivated. The charges against him lacks proper evidence, and it looks that the legal system is being misused to target him. Unfortunately, this is not an isolated incident. Similar cases are happening all over India with threats and fairness of the legal system and the rights of individuals. Proposed charges of work laws. The second concern is about the proposed charges for the work laws. These charges are caused wrong among the Muslim community across India. Many fears that these charges might reduce the independence of work properties and could lead to them being unfair taken by the government. This is only against the constitution but also violated the rights of religious communities. Widespread illegal detentions. These are the reports from across the India of people being illegally detained and held in jail without a fair trial. Many of these people come from the marginalized communities and have been arrested without proper legal reasons. This is a serious violation for their rights. It needs to be correctly immediately. So please do the needful, and it is our request that this memorandum should be immediately sent to the President of India. रिहा करो रिहा करो रिहा करो ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ ಮೊನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.